बंगला आवास योजना की राशि प्राप्त कर जमीन बेचकर बालूरघाट चली गई प्रतिमा मंडल नामक एक लाभार्थी। योजना के अंतर्गत घर निर्माण में लापरवाही को लेकर कई समाचार चैनलों पर खबरें प्रकाशित होने के बाद ग्राम पंचायत और ब्लॉक प्रशासन हरकत में आया। आखिरकार प्रतिमा मंडल ने आवास योजना की पहली किस्त के 60,000 रुपये ब्लॉक डेवलपमेंट फंड में वापस जमा कर दिए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इसके अलावा बाकी लाभार्थियों ने भी जल्द से जल्द बंगला आवास योजना के तहत अपने घरों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर 2 नंबर ब्लॉक में बंगला आवास योजना के अंतर्गत घर निर्माण में भारी लापरवाही की खबर राज्य के विभिन्न चैनलों में दिखाई गई थी। सबसे अधिक शिकायतें निजामपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र से सामने आई थी। इसी पंचायत क्षेत्र की लाभार्थी प्रतिमा मंडल के खाते में आवास योजना की पहली किस्त के पैसे दिए गए थे। जब पता चला कि प्रतिमा मंडल अपनी जमीन बेच दी है और बालूरघाट चली गई है, इस घटना के बाद पंचायत और ब्लॉक प्रशासन उनसे संपर्क किया। दबाव और कार्रवाई की आशंका के चलते उन्होंने पहली किस्त की राशि वापस कर दी है। ग्राम पंचायत के प्रधान दीपाली व्यापारी ने बताया कि अब पंचायत की ओर से प्रत्येक लाभार्थी के घर निर्माण कार्य पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। बंगला आवास योजना के द्वारा दिए गए रुपए घर निर्माण के लिए है, ये किसी दूसरे कार्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने घर बनाए बिना पैसों का दुरुपयोग किया तो प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी। निजामपुर ওয়ানের প্রতিমা মণ্ডল উনি ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট পাওয়ার পর উনি তারপরে আমরা শুনতে পেরেছি যে ভিজিটে যখন যায় আমাদের স্টাফ তখন দেখলাম যে উনি বাড়িঘর বিক্রি করে চলে গেছে। তো বাই দ্য টাইম এটা নিউজেও এসেছিল যে উনি এরকম বাড়ি বিক্রি করে চলে যায় বালুরঘাট। তো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্টাফ এবং প্রধানের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় যে আমাদের টাকা উনি নিয়ে চলে যেতে পারেন না, সরকারি টাকা বাড়ি করার জন্য দেওয়া হয়েছে। তো সেই অনুযায়ী ওনাকে আমরা রিকোয়েস্ট করি যে এটা সরকারি টাকা, আপনি বাড়ি করার জন্য দেওয়া হয়েছে, আপনাকে ফেরত দিতে হবে, যেহেতু আপনি বাড়ি বিক্রি করে এরিয়া ছেড়ে চলে গেছে। তো উনি সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে উনি গতকাল টাকাটা আমার এখানে অ্যাকাউন্টে উনি ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। আর বাকি যারা উপভোক্তারা আছে তাদের কাছ থেকেও আমরা বলছি যে যারা এখনো করেননি, কমপ্লিট করেননি, তাদেরকে মানে সরকারি টাকা বাড়ি করুন, অন্য কাজে কিন্তু ব্যবহার এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট মেনে নেবে না, এরকমই নির্দেশ আছে। দেখা গেল যে নিজামপুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে যিনি প্রধান আছেন দীপালি ব্যাপারী, তারও একটা ভূমিকা অনেকটাই দেখা গেছে। হ্যাঁ, ওনার প্রধান সাহেব নিজে ঘুরছেন, প্রধান ম্যাডাম এবং ওনার হাজবেন্ড দুজন মিলে ওনারা ঘুরছেন, বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন এবং ওখানে কিছু ইস্যু আছে বাড়ি তৈরির। আমি নিজেও গিয়েছিলাম ওনাদের ডাকে সাড়া দিয়ে। তো বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আশা করি খুব তাড়াতাড়ি মিটে যাবে। কিছু কোর্টের ইস্যু আছে, ল্যান্ডের কোর্ট ইস্যু হয়েছে, সেগুলো আশা করি মিটে যাবে, ওনারা চেষ্টা করছেন। করে ও বালুরঘাট চলে গেছে। পরবর্তীতে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে ও গত সোমবার বিডিও ফান্ডে জমা করেছে।